Nanga ko Djibril Seny ma ko ala tɛ se k'ile sutura adamadenw bolo n'i tɛ foyi lo adamadenw y'a sekiri la ko mena question damadamani pose kun k'e jaabi o bɛɛ lajɛlen na. Djibril Seny fana ko nanga ma ko mun de k'ile fana kɛ falatɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko n'a ma kɛ jotigi jugu ye n'a ma kɛ karamɔgɔ jugu ye ele ma man di mɔgɔ bolo. A y'a lamɛn dɛ, a y'a partage a baw ma, a y'a partage a faw ma. Nanga ko Djibril Seny ma ko ye question pose le kun t'a bɔ ko question premier min ye ko diɲɛ kɔnɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ko ala ka lɔnni joli la jigi k'a di cɛ ni muso ma o puis muso ta kala den joli cɛ ta kala den joli o tɛmɛni kɔfɛ ko suya min bɛ dugukolo kan a dila jɔn de ma premier ni cɛ le bɛ k'i b'a ɲɛfɔ ni muso le fana bɛ k'i b'a ɲɛfɔ. Djibril Seny ko n bɛna bɛɛ lajɛlen walawala i ye hali miiriya tɛ min na an fana b'o ɲɛfɔ ɲɛna ko a premier ye min ye ko lɔnni joli le bɛ muso bolo lɔnni 70 ni lɔnni 7